हेलो साଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ମାଲରୁ ଏଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଯୋଉଟାକି ୟାଦେହରୁ ସବୁ ମାନେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ କତରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ନୂଆ କଲେକ୍ସନ ସବୁ ସାର୍ଟ ଆସିଛି, ତ ଏଟା ହେଉଛି ପ୍ରିଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ଯୋଉଟାକି ତୋର 3 ପିସ୍ ML XL ସାଇଜ ଏଟାର ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ M ସାଇଜ ଦେଖୁଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ମାଲ ପୁରା ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ସାର୍ଟ କତରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଟି ସାର୍ଟ ସୁଇଟର ସବୁ ମାଲ ପଳେଇ ଆସିଛି। ଆଉ ତ ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ନୂଆ ଷ୍ଟାଇଲ ଗୋଟେ ଟି ସାର୍ଟ जोटा कि पूरा फुल बॉडी प्रिंट एपा सेपा दी साइड मोटा भी कपड़ा देजी यार एक्सेल डबल एक्सेल ML सब साइज अवेलेबल अच्छी। तो याटा भी गोटे से डिजाइन रो सब मस्त टी शर्ट जोटा कि पूरा दाना फैब्रिक ठू आहरी बढ़िया अच्छी। रेड वाला भी टी शर्ट यार 599 आसो ये गोटे देख पारे। तो बर्तमान यहाँ जोटा देखो ये टी मैंने डबल पकेट मैंने सार्ट जोटा कि यार 4टा खंड कलर अच्छी। ये गोटे कलर देखो यार भी साइज सब अवेलेबल अच्छी ML XL। ये भी गोटे कलर देखो लाइट स्काई टाइप रो मैंने चेक अच्छी सब साइज अवेलेबल अच्छी। आउ यार भी कलर 3-4टा अवेलेबल अच्छी।